सुलकणा ह्या गांवाक आसा मुद्दी लोकांची घेवन आसा। जेन्ना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी गव्हर्मेंट कामगार आसा आपली कामां समजना त्या टायमार आमी सोशल मिडियाचेर खंयचे इश्यू समज रेज केल्या जाल्यार अशी केन्ना धरची न्ही खंयच्या डिपार्टमेंटा आमी मुद्दाम म्हूण टार्गेट करता। आमी तुमची कामां तुमकां समजायता। असोच मुद्दो जेन्ना 2 म्हयने पयलीं हे अर्दीकुटें झाड फायर ब्रिगेडीन कट केल्लें, अर्दी वायर ह्या झाडा पोंदा आसली आनी आख्खो तोल वायरीचेर ह्या झाडाचो आसलो। अशें टायमार जेन्ना वायर तुटपावची संभावना आसली, खांब्या बँड जाल्लो आसा आनी अशें टायमार गांव खंय तरी आमची काळखां उरतले म्हणून आमी जेन्ना हो इश्यू रेज केलो सबस्टेशन कुयनामळा जेन्ना आमी कामगारां विचारलें ही वायर काडप कोणें, ST लायनीचे आनी LT लायनीचे कामगार एकमेकाचे धुकल्ले। तेजे नंतर खंय तरी बोट फायर ब्रिगेडी दाखयलें की झाड कट केल्या शिवाय वायर काडपाक मेळना। आयज जेन्ना आमी काल हो मुद्दो एक्झिक्युटीव इंजिनियर विनायक माशेलकाराक सांगलो की तुमचे कामगार खंय तरी काम करना, तेजे नंतर विनायक माशेलकर 6 वरां भितर हें जे वायर आसा ती खांब्यार परतून चडयल्ली आसा म्हळ्यार खंय तरी वायर सारकी केल्ली आसा। आतां जेन्ना मुद्दो जेन्ना ह्या कामगारांक ही फायर ब्रिगेड जाय आशिल्ली हें झाड कट करपाक आनी वायर काडपाक, त्या टायमार जेन्ना हायर ऑथॉरिटी एक्ट जाली तेन्ना दिसता तुमकां झाड थंयच आसा वायर वयर खांब्यार गेल्ली आसा म्हळ्यार खंय तरी ह्या डिपार्टमेंटाचे कामगार आसा हांकां काम नाका। वयल्यान जेन्ना बडी पडटली तेन्नाच हे एक्ट जाता। आयज गोंयची नागरिकां कडेन मागता जेन्ना अशी कसले इन्सिडेंट तुमचे समज वाठारांत आसा जाल्यार तुमी मुद्दी रेज करा, कित्याक जेन्ना डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणा तांकां पडोन गेल्ली ना, फक्त आमकां जेन्ना त्रास जाता कित्याक लायट ना तेन्ना त्या जागी जाता। अशी टायमार जेन्ना ही वायर इतलो तोल घेवन आशिल्ली तुटपाची संभावना आसली, गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटी जे कामगार आसा हे सायडीच्यान भोंवता येता वता पण कोणाचेच लक्ष ना। अशी टायमार जेन्ना आमी इश्यू रेज केले, आयज ह्या माध्यमांतल्यान आमी सांगपाक सोदता जेन्ना जेन्ना गव्हर्मेंट जी सिस्टम आसा खंय समज कामगार काम करना जाल्यार आमी इश्यू रेज करता, कोणाचे पर्सनल टार्गेट करना। आयज असो मुद्दो आमी रेज केलो जो आयज 1 दिसा भितर जेन्ना 6 वरां भितर हें काम जाल्लें आसा। ह्या व्हिडियोंतल्यान हांव खंय तरी विनायक माशेलकर जो आसा ताका थँक्यू म्हणपाक सोदता, कित्याक जेन्ना आमी ताका सांगलें 6 वरां भितर ताणें हें काम केल्लें आसा। अशेंच मागता की जी लायन गेल्या मुखार ही खंय तरी निवळ करपाची गरज आसा, कित्याक खंय तरी आमचो गांव येणाऱ्या काळाक काळखां उरतलो, कित्याक प्रत्येक 15-15 मिनटांनी झाडां बँड जाल्ली आसा आनी ह्या वायरीचेर तुटपून पडपाची संभावना। 2 दीस पयलीं हे जे अर्दीकटी झाड आसा तेजी पोंदा एक वायर आशिल्ली, वायर तुटपाची संभावना। आयज दिसता वायर ह्या झाडा पोंदा ना पण झाड थंयच आसा। खंय तरी जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे आपली कामां समजना आशिल्ले, आयज जेन्ना आमी इश्यू रेज केल्या खंय तरी जागी जाल्या आनी जेन्ना दिसता तुमकां हो जो खांबो आसा ही वायर वयर खांब्यार सारकी बांदलेली आसा म्हळ्यार आमी आयज एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा विनायक माशेलकर आमचे समोर, आनी जेन्ना आयज आमी ताका इनपूट दिलें की झाड सुलकणा ह्या गांवांत लायव वायरीचेर पडलेलें आसा आनी 2 म्हयने जाले काडली ना। अशी टायमार काल आमी ST लायनीचे जे कामगार आसा कुयनामळार हांकां विचारलें की झाड काडप कोणें। जेन्ना येयीक आयज आमी सकाळीं इनपूट दिलो विथीन 6 वरां भितर जें काम येयीन केलां, जे झाड आतां आमी पळयलें जाल्यार त्या जाग्यार ना, म्हणल्यार काडून खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आपली काम केल्लें आसा। अशी टायमार येयीची जे आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा, अशी टायमार हांव येयी विचारपाक शकता कितें परिस्थिती जाली की अशी झाडां लायटी वायरीचेर 2-2 म्हयने पडलीं। आनी जेन्ना आमी तुमकां सांगलें तुमी रोखडेच क्वीक रिस्पॉन्स दिलो, खंय तरी जे कामगार तुमचे सकयल आसा काम करना अशें दिसना तुमकां? तर कितें आसा न्ही, जेन्ना म्हाका दंबर तो रिपोर्ट दिलो पळय वागोड सुलकणा म्हणटा तो झाड पडलें म्हणून, म्हाका मॅसेज कांयच नाशिल्लें। जेन्ना तूं सांगलें म्हणटा इमिडिएटली एक डायरेक्शन दिलें आनी अकॉर्डिंगली येयी विथ हे स्टाफ घेवन इमिडिएटली विथीन 2 hours झाड बी काडून रेक्टिफाय केलें। कितें म्हणल्यार ते कितें आसा तशेंच सुलकणा भितर आसा न्ही जवळ 50 झाड आनी काडपा आयला पडपा आयला चड। आतां पयर ते तूं सांगता ते झाड पाडटा म्हणटा ते फायर ब्रिगेडान कट केल्ली झाड, ते फायर कट करून ते हाफ कट केले आनी गेले। ते तेमचे रूल कितें आसा, झाड जमनीर पडल्यार मातशें कट करता ते, ना वयर ते स्टँडींग उरलें न्ही झाड केन्नाच कट करना। सो झाड ते तेका सपोर्ट वायर तेकून रावले ते। सो आमचे लायन स्टाफान केन्ना ऑब्जर्व करूना ते। जेन्ना तो रिपोर्ट दिलो म्हणटकीर इमिडिएटली आमचे एक डायरेक्शन केलो। तशेंच कितें जालें लास्ट टायम ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टरान जेन्ना क्युनामळे मिटींग घेतिल्ली पळय, तूं बी आसतलो तेन्ना।
त्यामुळे आमकां एक टार्गेट दिलो की इमिडिएटली कुंड्यामळच्यान शेल्डे टू कुंड्यामळ सगळे कितली झाडां लागता मोर दॅन 80 झाड आसतले झाडांनी पडपा येयला अजून तूं पळोवपा येयला कळ्ळें झाड सगळें बँड जावन येयल्लें आसा तेजेर सो हय सो आमी 11 तारखेर लास्ट ऑगस्ट 11 तारखेर फुल शटडावन घेतिल्ले क्लियर शटडावन डिक्लेअर केल्ले पूण काम त्या खातीर 4 गँग करून इवन प्रसाद MLA साहेब आशिल्लो 4 गँग करून सगळें कटींग करपा न्हू दुर्दैवान कितें जालें त्या टोटली 10-8-9 तारखेच्यान टोटली पावस सो पावसान काम करपाक मेळ्ळें ना सो पवन मिनिस्टर आमी सांगले आफ्टर रेनी आमी करतले म्हण सो पवन मिनिस्टर अकॉर्डिंगली रेडी जालो आनी इमिडिएटली कितें पावसात आतां कितें जालें चवथी लागून आमकां शटडावन घेवपाक मेळना लोकांचे गणेश चतुर्थी तयारी आसता घेवपाक मेळना तशीच आमी ट्रिमींग करीत आसताले तशें कितें जालें काल आनी 21 तोडू म्हणटा थंय सांजचे 7 सुमार झाड पडले 5 पोल मोडले तोडवा नेत्रवाळी टॉप ऑफ द वील आनी थंय कितें आसा वचपा लायनमॅना इवन खंयची गाडी वचपाक वाटना चलून वचपाचो वाटना तरी आसतना सुद्दां आमचे लायनमॅन वार फुटींग बेजीस म्हणटा पळय तशें 20 सेकंडां चवथी एका पयलीं सगळे लायट दिले आमी तो अशे तरेन आमचे लायनमॅन स्टाफ ते हे जे कितें जाल्यार ते वागोडा म्हणटा ते मी ऑब्जर्व करूना अशें कितें बाय मिस्टेक जाल्ले आसतले सो काम जालें तें आमचे ट्री कटींग बी सगळे कट केले आमी जेन्ना एलिगेशन डिपार्टमेंटाचेर घातलें की तुमी काम करना पूण अशें न्ही जेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फाटल्या दिसा आमी पावर मिनिस्टर जेन्ना काबराल कुयनामळा ह्या जाग्यार आयल्लो सांगलें की आमी ट्रिमींग इंटरनल जी लायन आसा LT लायनीची की ट्रीम करता तुमी सांगिल्लें की आमी करपा लायता काही प्रमाणात नेत्रावळी आमी पळयल्या की लायनी ट्रीम केल्ली आसा म्हळ्यार खंय तरी डिपार्टमेंट एक्ट करपा लागला पूण अशे टायमार जेन्ना ही झाडां मोठी मोठी लायनी वायरीचेर पडल्या खंय तरी डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष दिवपा जाय येणाऱ्या काळाक तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे आतां जेन्ना पावस गेला दिवाळे पयलीं तरी ही लायन सगळी साफसफाई जातली आतां कितें ट्रिमींग म्हणटा ते आमी प्रोसेस स्टार्ट आसा मोठी मोठी झाडां आसा न्ही ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉन्टॅक्ट करून करतले आमी तेका लागून आमी पवन मिनिस्टर आमकां डायरेक्शन दिल्लें की लास्ट 11 तारखेर शटडावन डिक्लेअर केलें टोटल करपा जाय म्हणून इवन 4 गँग करून आमी रेडी करून दवरिल्ले सो दुर्दैवान तुमी सांगल्या भशेन पावसान केलें ना आतां ते प्रोसेस परत कंटिन्यू करता दिवाळे पयलीं कंप्लीट करतले जाता तितले आनी ते कितें आसा लोकांक बी आमकां सपोर्ट करपा जाय कित्याक थोडे झाड कितें आसा लोकल प्लॉटान बी आसा ते बी मारपा दिना ते बी लोकांक सपोर्ट फुल्ली लोकांक सपोर्ट करपा जाय इवन PWD तेमी बी सपोर्ट करपा जाय इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सपोर्ट करपा जाय तशें आसताना कंप्लीट झाड आमी मारपा हे करताले टोटल काम जातलें